ଟୋଟାଲ ବର୍ଷା ଦେଖା ହଉନି। हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आउ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अच्छी सबुदिन भाया हो आउटे सुंदर सकाळ आरंभ आउ ए सुंदर सकाळ आउ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। तो आज ब्लॉगटा स्टार्ट होती पूरा वर्षा भेजा सकाळठू तो देखिपे देखिकी तो वीडियो देखिए जापे सकाଳେ उठिकी मुझे ग्रिल खोलती तो हल्का टिके टिके झिपा झिपा वर्षा पकाउला। तो से बेलू समय बेसी होता से 5-10-15 खंडे हम तो झिपी झिपी वर्षा पकाउला मुझे झिपी झिपी वर्षा पकाउे हेनी बोधे एरकम तो 2-3 मिनट जाकि ना मो झाड़ू करम बोलिकी मुँह पुह धोईकी झाड़ू करम बोलिकी बाहर तो देखला बेलू वर्षा पूरा ढाड़ी देगला। वर्षा एत जोर वर्षा है जे न कहवा कथा तो बहुत जोर से वर्षा होता। तापर वर्षा टिके कमिला परे मु कौन करी ना पलि आसती आम बाबा मो दी जन वर्षा प्राय होता 15-20 मिनट खंडे हम वर्षा होता। तापर करना आम पलि आसते बाबा मो दी जन बाड़ी के कहले आगर एपटर उदा काम जी सब सरईदबा सरईदेकी आराम से बसिकी घर भितर जी सब कम अच्छे सब सरईबा कहीं बाड़ीर टे कम रोचे एपटे आसला मन तो उदा हो तो गाई दुआ कम रोचे गाई दुईबा गाई के तर तोराणी बसैबा तापर खाया को दबा दे सारिकी गुहाल गुर सब कड़ाकड़ी करके बाड़ीर जहाँ परियापत्र होती सब नहीं नाइकी पलि जिमी पलैकी जाकि घर भितर आराम से मोर काम दाम सब करमी माने या हूँ प्लानिंग थिला मोर तो से कि खाली घर द्वार झाड़ू करदेकी सीधा पारिकी मु पलि आसती। तो बासन कुसन भी धुआ धुई से कम सब सरे देथिनी तो मोबाइल धीनी पलि आसती वीडियो करम बोलिकी तो आसिकी टिके हम मु परिया छिड़े माने भेंडी 2-4टा आ कुंदुरी बाहरला कुंदुरी तुलथी आ गोटे जह्नी ही तुली तो वर्षा पकेला पुणी माने वर्षा पकेला तो मु आसिकी से गुआल पिंडारे से बसिनी बसिकी करना तापर करना से रकम वर्षा लगातार होता है। तो बाबा जाइले गोबर पकाइबा कि तो जाई करना छता दौड़िकी आसिकी उदा हो जाए बोलिकी छता धीनिकी आसिले छता धीनिकी आसिकी मु तो बाड़ी की जाई पारथानी कौन होइछि न होइछि देखिया कि तो बाबा जेहेतु छता धीनिकी आसते से जाइए बाड़ी की कहले वर्षा तो होउछि आउ तो किछि नहीं हबनी तो मु कहनी तो आसचे माने तो काम सरे देकी जीवा पुणी कौन वर्षा रे आसीबा ना जदि वर्षा जदि न कमिला आ जो वर्षाटा हैला बिल्कुल कमितिलानी माने सत कथा है दिन सारा तुहा को तुहा वर्षा एरकम होउथला। तो आज जो मु भय दउछि माने आज होउछि वर्षा हेई नाही काली ठू पाग टिके भल अच्छी काली भी वर्षा होइतिलानी आ आज भी वर्षा हेई नाही किंतु लगातार वर्षा होउथला। आ वीडियो तो मोर लेट ही होची कहीं दिने जाऊँगी दिने जाऊनी केतेबेले केरकम परिस्थिति आसी पहुँची वीडियो जाई पारने काली तो मु सब रेडी करके रखी थी देखला बेलू कना नेट नथिला से वीडियो जाई पारलानी ए जो कना जो वर्षा जे होइतिला ना कई केरकम डाल सब छिंडिकी पड़ी से दिन तो डाल छिंडिकी पड़ता दिन बेला आम देखिले देखिकी फोन कले से आसिकी तार जोड़ी देली तो आमर नेट चलता माने वाईफाई चलता किंतु काली संध्या बेले दिन सारा थिला देखला बेलू काली संध्या बेले नेट नाही तो तांको पाखु फोन कले जेते से कहले रातिर तो आउ किछि काम करि हबनी तो सकाळे जाइके काम करबा तो सकाळे आसी काम कले तो मो वीडियो से काली जाइतिलानी से कि वीडियो टिके लेट ही होउछि। तो बाड़ी से सब कम सर बाबा मो दी जन होगी बाबा तो छता नहीं जाइए छता नहीं जाकि जहाँ जरकम परिया बेसी किसी नहीं खाली भेंडी कुंदुरी ही तुली आउ जह्नी 2टा ना गोटे रकम आनी मु आउे झुड़ंग बाहर झुड़ंग गछ तो पूरा मरीगला आउ ना से झुड़ंग आउ होना पोक भी नागी गले कहीं बहुत दिन झुड़ंग है ना झुड़ंग एथर भल है ना तो जहाँ भी होती किसी मंद भी होना खाଇବା मुताबक होती बहुत दिन तो आम झुड़ंग खाइले तो झुड़ंग किसी होता ताको तुलिकी धुनिकी आसनी आसिक कना गाधुआ पाधुआ करदेकी तापर कना से चा टिके पीते चा भी पीते आ ये वर्षा पाग तो चा टिके नहेने नहब से मुझे कहते ना आगर माने बाहर कम जी सरे देकी तापर आसिकी घर कम सब मु करथिनी तो चा करदे चा करदेकी चा पीते आराम से बसिकी चा पीते समस्ते आ चा पी दे सारापर मु पलि आसनी कारण वर्षा सीना होउथला किंतु ता सहित गरम भी होला वर्षा टिके कमिजिवो कमिला पर आरंभ हो गरम पुणी आसो तुहा को तुहा कि वर्षा आसब पुणी कना वर्षा हम थंडा ना कि पुणी वर्षा छाड़ गरम हम यही रकम करके पागटा वर्तमान पागटा यही रकम अच्छी।
ତ ଆଜି ଦିନ ସାରା ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଆଜି ଦିନ ସାରା ଗରମ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଗରମଟା କମ୍ ହୁଏ। ତ ଯାହା ହଉ, ତ ଯାଇକି ପରିବା ସବୁ ତୋଳିକି ଧରିକି ଆସିକି ଏଠି ମୁଁ ବସିକି ପରିବା କାଟୁଥିଲି, ଆଉ ବାବା ବସିକି ସେଠି ମିକିଲିକି ପଢ଼ଉଥିଲେ। ତ ଏଇ ରକମ ପରିବା କଟାକଟି ସରିଲା। ତାପରେ ଗଛରୁ ଯେଉଁ କୁନ୍ଦୁରି ତୋଳିକି ଆଣିଥିଲି, 2-3 ଲୋ କୁନ୍ଦୁରି ଏତିକି ହେଲା। ତ କୁନ୍ଦୁରି ତୋଳିକି ଧରିକି ଆସିଥିଲି। ଭାବିନି ଆଜି ମାନେ ଆମ ଝିଅର ଫରମାଇଶ ଥିଲା ଯେ କୁନ୍ଦୁରି ଭର୍ତ୍ତା କେରକମ ବନଉଛ, କୁନ୍ଦୁରି ଭର୍ତ୍ତା ଆଜି ବନେଇବ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ତ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ବି ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହେଉଛି ତା ଇଚ୍ଛାଟା ଆଜି ପୁରା କରିଦେମି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି କୁନ୍ଦୁରି ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇବା ପାଇଁକି ବାଡ଼ିରେ ଯେ ତୋଳିକି ଆଣିଥିଲି, ପୁରା କଷି କୁନ୍ଦୁରି ଗୁଡ଼ା ସବୁ, ମଞ୍ଜି ହେଇନାହିଁ। କିଣିକି ଆଣିଲେ ସେ କୁନ୍ଦୁରି କରିନା 1-2 ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ପାଚିଯାଏ। ଏଟା କିନ୍ତୁ ପାଚେ ନାହିଁ, ପୁରା ମାନେ ଭଲ ଅଛି, ନରମ ଅଛି। କୁନ୍ଦୁରି ତୋଳିକି ଆଣିଥିଲି, ମାନେ ଆଜି କୁନ୍ଦୁରି ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେଇକି ପରିବାପତ୍ର ସବୁ କାଟିକୁଟିକି ରେଡ଼ି କରିକି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖକୁ ଘିନି ଆସିନି। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ କନା ମୁଁ ଅଟା ଚକଟିକି ରୁଟି ବେଲିଥିଲି, ଆଉ ତରକାରୀ ବି କରିଥିଲି। ବାବାଙ୍କ ନା ତା ଭିତରେ ବାବା ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ମୁଁ ରୁଟି ବେଲି ଦେନି, ବାବା କନା ରୁଟି ସେକିଦେଲେ। ରୁଟି ସେକି ଦେଇକି ଯେ ଭଜା ବନେଇଥିଲି, ମାନେ କୁନ୍ଦୁରି ଭର୍ତ୍ତା ମୁଁ କରିଥିଲି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁକି, ଆଉ ଭଜା ବନେଇଥିଲି ରୁଟିର ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ବାବା ତାଙ୍କର ଭଜା ରୁଟି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କନା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ଆରାମସେ ବନେଇଥିଲି କୁନ୍ଦୁରି ଭର୍ତ୍ତା। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା କୁନ୍ଦୁରିକି ତ ଚେକି କରିକି କାଟି ଦେଇଥିଲି। କାଟି ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ କନା ତାକୁ ଭଲ ରକମ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ଧୋଇ ଦେଇ ସାରିକି ଘିନି ଆସିଥିଲି, କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। କଡ଼େଇରେ ଦେଇଥିଲି ପିଆଜ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଥିଲି କ'ଣ ନା ରସୁଣ ଟିକେ ବେଶୀ କରିକି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା, ଏଇ ରକମ ଯାହା ଦେବା କଥା କୁନ୍ଦୁରିର ସବୁ ଦେଇଥିଲି। ଦେଇକି ତାକୁ କନା ବେଶୀ ମଉଳେଇଥିଲିନି, ହାଲକା ଟିକେ ମଉଳେଇଥିଲି। ପିଆଜକୁ ସେରକମ ହାଲକା ମଉଳେଇଥିଲି। ଜିରାଟା ଟିକେ ପକେଇତେ ମୋର ମନ ଥିଲାନି ଫାଷ୍ଟ ଗରମ ତେଲରେ। ଆଗର ଜିରା ପକେଇ ତାପରେ ପିଆଜ ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗର ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଯେହେତୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଜିରା ପଡ଼ିନାହିଁ ବୋଲିକି, ତ ମୁଁ କନା ପିଆଜ ଦେହରେ ଜିରା ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ହାଲକା ମଉଳିଆ ପାଇଁକି ଦେଇଥିଲି। ରସୁଣ ବି ଦେଇଥିଲି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବି ଦେଇଥିଲି। ଦେଇକି ତାକୁ ନା ବେଶୀ ମଉଳେଇଥିଲି, ମୁଁ କ'ଣ ହାଲକା ଟିକେ ମଉଳେଇଥିଲି। ମଉଳେଇକି ତା ଦେହରେ କୁନ୍ଦୁରି ଦେଇଥିଲି। କୁନ୍ଦୁରି ଦେଇକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇକି ତାକୁ ନା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁନ୍ଦୁରିଟା ନରମ ନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ନରମ ନହେଲେ କୁନ୍ଦୁରିଟା ଭଲ ଲାଗେନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଫସ୍କା ପରିବା। ଆଉ ତାକୁ କନା ଭଲ ଟିକେ ନରମ କରିଦେଇକି ତାର ଚଟଣି କଲେ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ କୁନ୍ଦୁରି ଦେଇକି ତାକୁ କନା ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ସାରିକି ତାକୁ ଏରକମ ଥରେ 2 ଥର ମାନେ ନଉଟା ପାଉଟା କଲାରେ ସେ କନା ନରମ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲି, ବାହାର କରିକି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ହଁ, ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ଦୁରିଟା ମଉଳି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କରିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ତା ଦେହରେ ଦେଇଥିଲି। ଟମାଟୋ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଯଦି ନାହିଁ ତ ଦେଇପାରିବେନି। ଟମାଟୋ ଟିକେ ଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା କରିନା ଭଲ ରକମ ଟିକେ ମାନେ ତା ଦେହରେ ମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲିକି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଦେଇକି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ଯଦି ଶିଳ ଅଛି ଶିଳରେ ବି ବାଟିଦେବେ, ଆଉ ହାତରେ ବି ଯଦି ପାରିବେ ଚକଟି ପାରିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଦେଇକି ଚଟଣି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା, ପୁରା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ ତ ବନେଇଥିଲି, ଏରକମ କୁନ୍ଦୁରି ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ କୁନ୍ଦୁରି ଦେଖିଲା ଦିନଠୁ ସେବେଠୁ କହୁଥିଲା କନା ଟିକେ କୁନ୍ଦୁରି ଭର୍ତ୍ତା ବନାଅ ବୋଲିକି। ତ ତା ପାଇଁକି ପାଗ ଯୋଗ ହେଇପାରୁଥିଲାନି। ତ କେତେବେଳେ କୁନ୍ଦୁରି ଆଣେ, କେତେବେଳେ ଭଜା କରିଦିଏ, କେତେବେଳେ କେରକମ କ'ଣ ତରକାରୀ ସବୁ କରିଦିଏ, ତ ହେଇପାରେନି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିନା ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତ ଆଜି ଆମ ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିଦେମି, ତ ଆଜି କୁନ୍ଦୁରି ଭର୍ତ୍ତାଟେ ବନେଇଦେମି। ତ ସେଇଆ ଭାବିକି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗ ତ ପଖାଳ ତ ପୁରା 100 ଉଡ଼ିଥିଲା ଏ କୁନ୍ଦୁରି ଭର୍ତ୍ତା ଦିନିକି। ଆଉ ଭଜା ଯେଉଁ କରିଥିଲି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ କୁନ୍ଦୁରି ଭର୍ତ୍ତା, ତ ପଖାଳ ତ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିମି, ଆଉ ପୁରା ଚାର ନାଗିଯାଇଥିଲା। ଏ ଥଣ୍ଡା ପାଗକୁ ପଖାଳ ଆଉ ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ତା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି କୁନ୍ଦୁରି ପାଉଥିବେ, କ'ଣ ଏବେ ତ ସବୁବେଳେ ତ କୁନ୍ଦୁରି ଗୋଟେ ପରିବା ସବୁବେଳେ ମିଳେ। ଆମର ତ ଗଛ ନଥିଲା, ଆଗରୁ ତ ଗଛ ଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ଗଛ ନଥିଲା। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଗଛ ଲଗେଇକି ସେଥିରେ କନା କୁନ୍ଦୁରି ନୂଆ ଏବେ ବାହାରୁଛି, ତ ଖାଇବା ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନହେଲେ ସବୁବେଳେ କନା କିଣା ହେଇକି ଆସେ ନା, ସେ 2-3 ଦିନ ରହିକି ସେଟା କନା ପାଚିଯାଏ, ଭଲ ଲାଗେନି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଗଛରୁ କନା ତାଜା ଯେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ କୁନ୍ଦୁରି ତୁଳା ହେଇକି ଯେ ଆସୁଛି,
तो खाइबा कि बहुत टेस्टी लगुच। तो देखिपे कुंदुरी हो सारापर मुझे टमाटो गोटे ता देहर काटिकी देदेनी। काटिकी दे सारिकी कना टे टमाटो टिके नरीमिला पर्यंत रखी रखिकी कना बाहर कर देथिनी ठंडा हाँवाई कि ठंडा हो सारापर मुझे ठंडा हाँवा पर्यंत मुझे अपेक्षा कर पार्थिनी। हाथ में चकटी थी माने दली देथिने चटणी भाया होता कौन करता मुझे ग्राइंडर देकी ग्राइंडिंग कर देथिनी। बहुत टेस्टी बनला। तो यही रकम जब पाउचंती बनातु माने कुंदुरी तो किए खाइबापी पसंद करती किए भी पसंद करती खाइबापी किंतु यही रकम भर्ता बनईदेने समस्ते खाइबापी पसंद करती। तो कुंदुरी जदि आउ जदि माने माने अलग किसी प्रकार रेसिपी जदि आप जानवा चाहते तो मत कमेंट करके जनइबे। तो कुंदुर भी बहुत प्रकार रेसिपी हो पार जोटा कि आपण को आपण परिवार समस्त को खाइबापी कि भल लगे। तो कुंदुर भजा भी हो पार गोटा भजा भी हो पार तो चटणी भी हो पार विभिन्न प्रकार भजा भी हो पार भजार अच्छी केते प्रकार भजा भी हो पार। जदि आप चाहते तो कमेंट करके जनइबे ता रेसिपी मुझे सागर सेयार करमी। तो देखिपे कुंदुरी की बाहर कर देथिनी चटणी करने कि तो एत गरम थिला जे मो हाथ रे आउ माने ताकू चकटी पार्थुलिनी। तो से लास्ट रे मो ग्राइंडर दे देथिनी आ बाहर करके धिनी आसथिनी धिनी आसिकी ताकू कना एरकम टिके कंचा सोरिष तेल ता देहर पके देकी मु गुळे देथिनी। तो रेडी हेइथिला मोर कुंदुरी भर्ता। तो ताकू कोन करथिनी ना पखाळ बाड़ी आनथिनी पखाळ सांगर आनथिनी कना भजा कुंदुरी भर्ता आ पियाज नगेकी पेटे पखाळ खाई देथिनी। तो यही रकम आज सकाळ भिडटा मु सकाळ बेलार रुटीनटा मुझे सागर सेयार करछि। केमिति लगुच मत कमेंट करके जनइबे। आ गला भिडियो रे विजयलक्ष्मी दीदी स्नेहलता दीदी दीजन बहुत सुंदर कमेंट कर समस्त को मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद जे मो भिडियो देखी तो सुंदर कमेंट लिखिबार। तो तापर देखि पारे मोर रेडी होगा पखाळ बेला ता सांगर कुंदुरी भर्ता। तो खाई देकी पूरा पेटे पखाळ खाई देथिनी। तो आज रोची बाय बाय जय गुरु।